Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast. Episode kali ini kita kedatangan dua orang dari Solo Chapter Melbourne, teman-teman gue juga nih, Crescentia Areta Cahyadi sama Jane Feren. Areta selaku ketua di periode tahun 2023 kemarin, dan Jane yang sekarang jadi wakil ketua untuk periode tahun 2024 ini. Solo Chapter is a non-profit organization that takes a holistic approach to aid and rural development in East Nusa Tenggara. They have three main pillars that they work through, namely water, education, and community development. Jadi setiap tahun, setiap cabang biasanya ada project baru di beda-beda desa, ya bagi tugas lah ya. I was also fortunate to have been part of the Melbourne team a few years back. Menurut gue emang ada faedahnya sih kita bisa terus membantu mereka yang membutuhkan, walaupun kita mungkin lagi jauh di luar negeri. It's also important to point out that mereka sekarang lagi open recruitment untuk tim pengurus 2024 nih, tutupnya hari Jumat tanggal 8 Maret. Udahlah, gue ngomong kebanyakan nih. Tapi disclaimer dulu, Areta sama Jane banyak ketawa-ketawanya nih. Jadi, awas-awas saja kuping kalian. But yeah, without further ado, please welcome Areta and Jane. Siapa duluan? Lu dulu dong. Okay, hi everyone. My name is Areta. I am the president of Solo Chapter Melbourne tahun 2023 sampai 2024. Okay. Hi guys, nama gue Jane. I'm currently the Vice President for Solo Chapter Melbourne 2024 and 2025. Nah, jadi Solo Chapter itu apa sih? Dan apa pentingnya Solo Chapter Melbourne? So, Solar Chapter is a non-profit organization that was founded in 2017 by an Indonesian student yang namanya tuh Mustika Wijaya. Jadi pas itu tuh dia lagi kuliah di UIUC, University of Illinois Urbana-Champaign, dan saat itu dia bangun suatu organisasi yang namanya Solar Chapter. Nah, sekarang Solar Chapter itu ada 4 branches all over the world. Ada USA, ada Asia, ada Canada, sama yang terakhir, of course, Solar Chapter Melbourne. And this organization is really important because it serves as a platform for youths to contribute back to our country by ending water crisis in Indonesia, gitu. Kayaknya hafal banget tuh jawabannya. Hah? Ya apa banget? Hafal banget jawabannya. Udah sering ya diomongin soalnya ya. Udah. sudah sering kayak harus ngomong ke orang Solcap tuh apa gitu. Di interview diulang at least 20 times kok. Iya, kalau interview kan kita ngomongin lagi gitu. Berarti harusnya podcast gak awake dong, tak? Hah? Berarti podcast gak awake dong? Ya, semoga aja ya. Semoga. Mari kita Gak lihat. akan 2 years of PR marketing toh. Anjir ya, benar juga. Oke, jadi your last project ini kan kalian baru selesai dan baru banget very recently kalian officially selesai juga gitu as a team gitu kan. Dan sekarang kalian mulai lihat ke tim yang baru gitu. Jadi pertama ngomongin dulu dong, yang kemarin tuh project kan Water for Naisau kan, untuk di desa Naisau. Kalian ngurusin airnya, kalian boleh cerita dikit nggak tentang itu? Oke, jadi Water for Naisau is Solar Chapter Melbourne's latest project. Jadi it's a project that aim to provide clean water access ke suatu desa di NTT, namanya itu Desa Naisau. Nah, mungkin kok bisa cerita sedikit tentang desanya. Jadi Desa Naisau itu terletak di Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka di NTT. Dan di desa ini tuh ada 523 penduduk, di mana mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani sirih. Nah, Desa Naisau itu satu-satunya daerah di nearby areas yang nggak punya akses ke air bersih. Jadi kalau misalnya mereka mau ambil air bersih itu ada 2 options. Yang pertama itu mereka harus jalan ke mata air sejauh 1-2 km, which equals to around 1 or 2 hours every day. Dan jalanan ke bawahnya itu bukan jalanan yang mulus, bukan aspal gitu, tapi jalanannya curam dan licin juga gitu. Nah, selain itu, mereka juga ada option lain untuk mendapatkan air bersih, yaitu dengan membeli tangki air. Nah, tangki airnya itu nggak murah, itu harganya sekitar 100.000 sampai 175.000. Dan mereka harus membeli tangki air itu 3-4 tangki per minggunya, di mana their monthly income itu hanya sekitar 600.000, which is of course really unfortunate and creates more financial burden buat villagersnya kan. Nah, jadi makanya in order to overcome that issue, kita dari Solar Chapter Melbourne work very closely with the village to provide clean water access, di mana on our end kita tuh provide solar powered water pump. Jadi kayak melalui pompa ini kita mengalirkan air yang di mata air di bawah, dialirkan ke atas ke reservoir penampungan menggunakan pipa distribusi. Jadi begitu airnya udah sampai di reservoir, baru dialirkan ke rumah warga gitu deh. Hafal banget juga tuh. Oh iya dong. Oh, ini paling mantep. Gue dari tadi cuma kayak
Kalau gue nggak tahu projectnya itu berarti I gue could never. red flag udah. Gak salah sih. Kalau gue nggak tahu itu berarti Cuman gue kayak penjelasannya tuh jelas banget gitu. Oh, Kalau gue iya. tuh malah kayak thank you, gitu. thank you. Emang ya udah latihan ya? Udah bupres nih. Udah berapa kali depan cermin? Aduh, nggak pernah Oh, weh. nggak Ini pernah. pertama kali loh. Wow. Ini demi Billy loh. Emang PR marketing nih. Iya, ini kan demi Billy ya. Ini pertama kali. Oke. Nah itu kan di Sasitamean itu kan tahun sebelumnya kalian education di SMKN Sasitamean kan. Iya. Nah sekarang kalian ngerjain di Waterford Nassau di masa daerah yang nggak terlalu jauh juga, itu masih ada hubungannya nggak? Maksudnya apakah kalian masih ada seolah-olah back and forth antara SMKN Sasitamean di mana ada kelanjutan dari proyek tahun lalu, atau emang tahun ini fokus di Waterford Nassau saja? Tahun ini sebenarnya emang lokasi desa Nassau itu deket banget sama SMKN Sasitamean. Kemarin kita naik mobil tuh kayak cuma 10 menit, jadi lokasinya emang dekat. Tapi kalau misalnya Waterford Nassau sama Sasitamean emang berbeda sih, nggak ada ke hubungannya gitu. Nah terus yang sekarang jadi untuk Waterford Nassau menurut kalian masalah terbesar, bukan masalah ya, tapi rintangan terbesar dalam implementasi proyeknya itu apa? Sebenarnya kemarin kalau pas proses implementasinya itu sendiri lancar banget, puji Tuhan nggak ada kendala yang gimana-gimana banget. But I do acknowledge that sebelum implementasi emang ada beberapa very small hiccups. Jadi misal kayak kemarin kan kita implementasi itu bulan Januari kan. Nah terus kita shipping barang-barang kayak pompa, pipa, solar panelsnya itu bulan Desember. Where it was, itu coincide sama libur Natal. Nah kan jadi paling kemarin kita ada masalah komunikasi sedikit. Bukan masalah sih, cuma maksudnya komunikasinya agak terhambat sedikit sama pihak yang nge-ship barang-barang kita ke Nassau. Karena pas mereka nge-ship barang-barangnya itu pas libur Natal. Jadi paling kita kemarin agak sulit komunikasinya di situ aja karena mereka jadi sempat slow response and everything. Sama paling ini aja sih, kayak hari pas kita mau berangkat ke implementasinya itu, kita kan ada flight dari Jakarta ke Kupang, Kupang ke Atambua. Nah, flight kita dari Jakarta ke Kupang itu tuh di-delay 2 jam. Tadinya kita harusnya berangkat jam 7, tapi jadinya jam 9. Nah, itu tuh kita sempat panik sedikit karena kalau misalnya kita miss the first flight, kita automatically bakal miss the second flight. Karena flight dari Kupang ke Atambua itu cuma sehari sekali dan cuma ada satu airline. Jadi kemarin kita sempat panik di situ. Tapi puji Tuhannya flight dari Kupang ke Atambuanya itu di-delay juga. Jadi we managed to catch the second flight. Gitu sih paling. Tapi selain itu proses implementasinya pas kita udah nyampe desa Nassau-nya sampai beres itu sangat amat lancar. Cuacanya bagus, tim implementasinya seru-seru banget. Dan pas airnya turun itu bener-bener it was a very, I can confidently say it's the most fulfilling experience of my life. I think karena pas airnya turun itu semua warga yang ngumpul, terus mereka semua itu nyamperin kita satu-satu dari pihak Solar Chapter Melbourne dan Solar Chapter HQ juga. Kita semua disamperin, dipelukin, diciumin satu-satu. Terus mereka semua nangis sampai bilang terima kasih berulang-ulang. Jadi it was a very memorable experience. And for me personally itu senang banget sih bisa ngelihat impact dari kerja keras Solar Chapter Melbourne secara langsung. Jadi gitu sih. Jin aja nih. Abis ini Jen, abis ini Jen. Gue bukan Oh, anak, iya. gue bukan di implementation, tapi jujur pas gue nonton videonya juga gue nangis banget kayak, karena bener-bener kayak kedengeran gitu loh, semuanya seneng banget. Terus kan ada kemarin kita ada update yang mereka tuh dulu saking susahnya buat dapet air untuk mandi, sekarang mereka keseringan mandi itu sampai sakit gitu karena ada airnya kan, udah ada source-nya gitu. Itu kayak seneng banget sih, kayak at that time tuh mungkin karena gue nggak langsung di sono, I didn't feel the direct impact atau gue nggak terlalu ngerasa kayak the difficulties they face gitu loh. Walaupun emang awalnya pas gue mau masuk projectnya gue juga yang kayak aduh gue pengen banget bantu orang, kayak we've only heard about how hard it was, tapi kan yang ngalamin tuh Areta and Ayu who went to the implementation kan. Cuman pas we saw, kayak everyone saw the videos yang semua hasil-hasilnya yang kita lihat, semua orang juga nangis gitu kayak oh kita berbeda kayak what we're working on even though we're not directly there tuh itu berbeda impact someone in real life gitu loh. Jadi itu very fulfilling sih even if you're not there. Jadi semoga tahun depan bisa ikut implementation. Bisa, amin. Amin. Soalnya katanya Jin juga lanjut kan ya? Iya, Jadi lanjut. apa? Widih. Gue jadi Vice President of Solar Chapter next term. Yeay. Melbourne. Mantap. You heard it first here. Loh, tapi tadi gue intro udah SPP loh, jadi gue harus intro Iya lagi sih, loh. bener sih. Lu nggak memperhatikan ya, Bill? Ya udah berarti gue harus intro lagi. Hai guys, nama gue tuh Jane. Gue Iya. tuh Head of PR Marketing for 2023 and 2024. Ya, Bill. Iya. Gitu dong.
Is. Nah, iya. Jadi and that segue is really good into our next topic. Masa sekarang gue mau ngomongin lebih ke kaliannya aja gitu kan. Ya kan kita udah tahu solo chapter apa gitu kan. Ini kita juga udah tahu project terakhir dari solo chapter Melbourne terakhir apa dan dampaknya yang positif apa aja gitu. Jadi sekarang gue pengen ngomongin kalian tuh kenapa mau ikutan solo chapter gitu. Kan kalian di sini sebagai mantan mahasiswa perkuliahan di Melbourne gitu kan. Kalian udah lulus, sekarang kalian udah full time job sendiri. Jadi kenapa sih masih meluangkan banyak waktu untuk ikut solo chapter Melbourne? What's in it for you? Jen duluan. Gue dulu ya. Jadi itu dulu gue pernah internship gitu di kayak organization namanya Vampire. Terus kita tuh media partner sama sponsor tuh bareng Solcap. Jadi that was when I heard Kaika kayak basically speaking in a webinar gitu. Terus I was like, oh what she's doing is really great. Karena emang dari kecil gue tuh sering sama ortu ke baksos gitu loh. Jadi I was like, oh there's an organization yang bisa baksos gitu. Ya udah, jadi I started following Solcap awalnya. Kayak I followed the main IG account. I think zaman itu juga belum ada IG account other branches ya. Jadi kayak ada time tuh cuma solo chapter account satu. Itu pas masih pandemic kayaknya. Abis itu gue kayak ngestok gitu, iseng-iseng ngestok. Ternyata kok gue pernah jadi model untuk kain basically, kain di US. Iya, kain makna. Jadi gue nanya-nanya kalau gue, kok ini apa nih, organisasi apa? Terus dia kayak, oh ya itu basically kayak non-profit organization yang bantu-bantu orang di NTT. I was like, oh very interested gitu. Kayak menurut gue tuh kayak Kaika tuh keren banget, kayak bener-bener kayak punya hati yang mulia untuk yang mau give back to her country gitu. Cuman kan I thought it was something yang kayak aku cuma bisa ngikut aja, kalau ada donasi ya ikut gitu. Terus ternyata pas fast forward to 2022 kan balik ke Melbourne nih semuanya. Ternyata ada beberapa temen gue yang masuk Solcap Melbourne. Terus gue kayak, oh ada di Melbourne. Jadi abis itu gue langsung kayak express interest ke temen gue kayak, oh gue mau ikut Solo Chapter Melbourne. And I guess it's more of a stance yang kayak apa ya, kita bisa sekolah di Melbourne atau sekolah dimanapun tuh such a privilege gitu. And apalagi di Melbourne kan kayak air is something that's very accessible kan di sini. Menurut gue kayak something that's so accessible to us is so hard for others. Jadi gue always want to like, kayak gue ngerasa kayak I really want to give back to them. I really want to kayak help people out and I really want them to kayak, cause they deserve clean water access gitu loh. Jadi makanya gue terdorong untuk masuk Solcap. Nice. Areta gimana? Kalau gue itu pertama kali dengar Solar Chapter itu pas gue baru aja lulus dari my master's degree. Terus pas itu lagi COVID kan, gue lagi nyari kerjaan di bidang marketing, whether it's full time, intern atau volunteer apapun itu di bidang non-profit. Nah, kenapa di non-profit? Karena I've been involved in the non-profit industry itu semenjak gue kuliah kayak tahun udah lama banget 2018 gitu ya. And I really enjoy working in the non-profit sector. Makanya gue cari marketing di bidang non-profit. Nah, terus pas saat itu pas lagi lihat-lihat Instagram, gue lihat ada organisasi namanya Solo Chapter Melbourne lagi oprek, dan salah satu divisinya itu PR marketing, which is what I'm really interested about. Jadi makanya gue udah tertarik. I did a little bit of research about what Solo Chapter is, kerjaannya ngapain aja, and after doing a little bit of research, I was really interested in joining karena yang pertama impact-nya udah luar biasa banget. Maksudnya anak-anak Indonesia yang kuliah di luar jauh tapi masih bisa bantu Indonesia in a much like bigger scale. And I think it was like a calling for me to contribute back to my country karena gue ngerasa di Melbourne tuh nggak ada organisasi yang allow us to kontribusi ke Indonesia in a scale yang besar gitu sih. Sebenarnya itu sih kayaknya yang emang sering diomongin, apalagi kalau misalnya sama mahasiswa yang di luar negeri. Kadang-kadang kita terlalu out of touch gitu kan, atau nggak mau ikut campur sama masalah di negara gitu. Iya Benar. Dan apalagi yang kita misalnya udah kayak anak di luar negeri gitu, kita udah nggak terlalu nggak ada keinginan untuk baksos, nggak ada keinginan untuk membantu gitu. Tapi jelas ya Solo Chapter Melbourne dan kalian tentunya juga itu it's something that is a testament to say otherwise gitu loh ya kan. Jadi sebenarnya kalau buat kalian pribadi, apa pentingnya sih kita di luar negeri tetap secara langsung berkontribusi ke pembangunan dan kesejahteraan desa-desa terpencil, misalnya kayak di Naisau gitu? Karena menurut gue tuh I really want orang-orang di Indonesia mungkin yang nggak seberuntung kita itu untuk realize that they can and they deserve better livelihoods gitu. Karena gue pengen mereka tuh yakin kalau misalnya anak-anak mereka tuh
bisa kok dapat pendidikan yang layak, bisa kok dapat pekerjaan yang bagus, bisa kok dapat clean water access, which is a basic human right that we all need to have gitu. Dan kenapa gue mau berkontribusi untuk membantu daerah-daerah terpencil di Indonesia, because I feel like it is very important to raise awareness, and I feel like as anak-anak muda Indonesia, terutama Gen Zs, we have the most ability to raise the awareness of a certain issue and spread it ke those around us gitu, with the existence of social media, for example. And I feel like gue juga pengen orang-orang Indonesia tuh nyadar kayak kita selama ini tuh clean water access is a topic that is way overlooked in our society gitu. Kayak kita misal selama ini kalau misalnya kita mau minum ya kan tinggal jalan ke kulkas, tinggal ke tap water, atau kalau mau mandi kita tinggal nyalain shower, airnya turun sendiri gitu kan. Dan gue pengen orang-orang nyadar kalau misalnya tuh di luar sana masih banyak loh orang Indonesia yang nggak seberuntung kita. Bahkan I think around 18 million of Indonesians don't have access to clean water based on an article that I've read. Jadi gue pengen lebih raise an awareness about that issue supaya orang-orang lebih sadar aja sih and want to make a change gitu. Kalau Jane gimana? Gue sama sih, kayak lebih di sisi raise awareness, karena kan apalagi kita di Gen Z, we're in the generation yang benar-benar we have social media to use gitu loh. Dan kan most of the time social media tuh connotation-nya tuh hal yang negatif, tapi we can use social media for hal-hal positif kayak promoting our project, bisa raise awareness kayak, karena sometimes I feel like this generation kita lumayan yang kayak we're not aware with what happens outside of our life gitu loh. Jadi kayak hidup gue ya hidup gue gitu. Tapi sometimes there's like you really have to like look through the world, like through our country like with a wider lens yang kayak how can I help my country? Kayak kita kan sekarang kayak kita pasti mau negara kita maju gitu. And like one step of it mungkin kita nggak yang harus involve di politik lah, partai lah apa, tapi kita bisa aja yang kayak we're helping those yang emang underprivileged gitu. Kita mungkin emang we're blessed with this life now, cuman kayak there's nothing hurts from giving back to people. Terus kayak apalagi kayak those people yang kayak we're the same lah, we're humans gitu, tapi they don't even have access to basic necessities gitu. So I think kayak it's really important for us, apalagi kita masih muda and we have like that influential power gitu loh. Kita harus bisa kayak raise awareness and be able to be that like open door gitu, yang bisa yang kayak oh guys, we literally can help our country kayak gini. Kayak there's people in this area who don't have the necessities that we have on a daily basis. We can help them gitu. Kayak it's more of like kayak okay, you may have more than what you need and you can give back gitu. So it's more of like ya menurut gua I would really encourage for kayak anak-anak muda yang sekarang mungkin di Melbourne lah, mungkin di Indo lah atau di mana, kayak think about your country and think about the people there, kayak life is not just about you gitu loh. Kayak lumayan kayak gitu sih. Ya gimana ya, kayak senyum-senyum. Enggak kan, gue kan oh iya masa jawabannya bagus. Terus satu tidak lo kalian jadi enggak senyum. Apa? Tapi kayak you agree gak sih kayak sometimes we just have to look at the world like our country lah in a wider perspective and see how we can help in our own way to biar maju juga gitu negara kita. Nah sejauh ini kan tadi gue nanya rintangan terbesar buat Solo Chapter Melbourne gitu kan. Sekarang rintangan terbesar buat kalian apa? Secara pribadi selama kalian di Solo Chapter itu apa aja? Oh selama di Solo Chapter gue cek gue kira hidup Enggak. sendiri. Itu kayaknya mungkin banyak kali ya. Waduh, di Solar Chapter. Iya. Misalkan sekarang jadi lu sebagai presiden, maksudnya ya now former president gitu ya. Anjir. Cie. Lemes gue. Now former president kan tadinya lu udah selesai jabatan lu sebagai ketua Solo Chapter Melbourne setahun terakhir. Dan sebelumnya kan lu jadi di PR marketing juga gitu ya, sebagai officer. Nah, ya sejauh itu buat lu apa aja sih yang rintangan terbesar buat lu? Masa dari segi mungkin cara kerjanya gitu, atau cari sebuah komunitas gitu juga di komunitas Indonesia juga di Melbourne gitu. Mungkin itu di satu sisi, tapi di sisi lainnya lu secara pribadi lu ngerasa ada rintangan nggak untuk lu bisa berkontribusi balik gitu? Maksudnya walaupun iya lu ada Solar Chapter Melbourne sebagai vessel di mana lu bisa terus membantu dan terus berkarya gitu. Tapi maksudnya itu buat lu sendiri is there anything stopping you from being something more gitu loh? Does it stop you from doing anything at all atau gimana? Gue bingung. Jen mau duluan nggak? Ntar gue juga rada bingung sama Gue questionnya bingung jujur kayak Okay. basically kayak the question is like apa ya, kayak you're asking kayak what are the biggest challenges we face in Solo Chapter gitu. Iya, maksudnya kayak on one hand ada yang your own personal challenges in your own job description. Gimana kayak misalnya tadi lu juga sekarang di marketing,
will be VP, Iya, ya iya. kan? Maksudnya tadi di marketing, lo ngerasa ada hurdles apa nggak? Misalnya kayak cari media partners atau kayak any other partners yang bisa membantu nama Solo Chapter Melbourne. Mungkin dan Areta mungkin bisa ngomong lebih banyak misalnya kalau misalnya dari segi sponsorship and fundraising gitu. Kalian di luar negeri itu ada rintangan di menggalang dananya nggak gitu-gitu? Gue boleh sebut kayak. Waduh. Oh boleh. Kayak I think biggest challenge in terms of PR marketing tuh getting influencers gitu. Karena most of the ones yang kita approach, ya bukan, I'm not saying it's wrong, tapi kayak emang it's their job gitu loh ya. Pasti ada bayarannya toh. Tapi kan kita non-profit organization gitu, so we don't really kayak we expect whenever kayak someone joins it's like voluntary gitu loh. Jadi kayak I think one of the biggest challenges we have is like influencers yang kayak kamu kalau mau aku promote ya bayar gitu. Which I think kayak if it's a non-profit kayak and it's giving back to your country, I don't think it's something that you should like monetize gitu. Menurut gue itu kayak one of the biggest challenge jujur selama gue di PR marketing. Ya sih lumayan lebih ke influencer sih. And also I think it's also pretty difficult to market karena kita di Melbourne kan. And then kita juga kalau promote with our personal accounts, it's also like kayak basically targetnya tuh orang-orang di Melbourne. Sometimes people like, aduh, gue mau organisasi ya buat CV gitu. Gue mau organisasi tuh buat experience, buat bikin teman. Which I get that's like one of the main reasons why people join organizations. Tapi kita being non-profit, kita mau banget kayak circle back to the fact that we're in this organization tuh bukan karena kita mau menang nama, menang title. Like we kind of have to circle back to the fact that we're here to help people gitu loh. Kayak our organization is not something yang kayak buat hahaha kuliah. Kayak we're really helping real life people and their living conditions gitu. I think that's one of the things yang menurut gue agak challenging. Tapi I'm really glad to say kayak this year punya tim kita bener-bener everyone has the same heart, has the same vision buat bener-bener lihat orang-orang di Naisau bahagia gitu. Anjay. Iya, gue setuju sih. I'm really blessed to have the team that we have right now. Gue ngerasa orang-orangnya itu sangat-sangat amat baik, work ethicnya bagus-bagus banget, and I can say it's definitely an improvement. Tapi menurut gue kalau dari gue sendiri itu struggle-nya lebih ke my own personal skills kali ya. Gue tuh orangnya sangat amat introvert dan gak pede sama sekali. Jadi makanya pas ditawarin jadi presiden tuh gue kayak no, absolutely no, gue gak mau sama sekali. Jadi paling struggle gue di term ini tuh lebih kayak build up my confidence sih. Gimana cara how to lead a team, how to motivate my team. Jadi paling gue struggle-nya di situ. And another struggle that I face is that of course kayak gue selama ini punya knowledge itu cuma di bidang marketing. Kayak I don't really have that much experience di sponsorship, apalagi di project development gitu kan. Bahkan awalnya gue tuh nggak tahu kayak solar panels tuh apa. Gue nggak tahu, gue sampai Google dulu, gue harus tanya anak-anak prod dulu, solar panel tuh apa, cara kerjanya itu gimana. And I must say, although awalnya emang struggle banget gimana cara manage my team supaya mereka semua tetap motivated. Tapi I can say it's such a learning curve and I've had such an amazing experience sih throughout this past year. Jadi buat gue lebih ke personal aja, gimana cara build up my confidence gitu sih. Tapi jujur Areta really did a great job as a president loh, beneran. Jangan. Kayak beneran kayak just genuinely saying kayak kan lu supervise PR marketing juga kan. Kayak gue beneran ngerasa kayak lu tuh kayak I feel what you mean yang kayak kita di PR marketing kita nggak terlalu tahu what SNF and what ProTF are doing, even tuh kayak ternyata kita ada kerjaan yang bareng gitu. But like definitely karena ada kayak you as a president yang supervise kita and you're also like overseeing everything, kita tuh jadi lebih kayak familiarize emang kayak ProTF tuh lagi ngapain, what are they doing, kayak what is it about our project yang kita harus kayak highlight gitu. Jadi I really appreciate Areta for that gitu. Aduh, enggak lah. Jangan nangis. Enggak. Tapi I really appreciate Jane as a head as well, karena dia nggak pernah ngilang-ngilangan. She's very responsible of her kids and she can manage her team well. Always try her best to bond your officers, and that's something I really appreciate sih, karena dari awal sampai akhir selalu konsisten sih. Jadi gue sangat senang dengan performance-nya, dengan semuanya. Bagus. Widih. Malah jadi heartfelt session gitu ya. Boleh minum gak sih? Minum. Gue dari tadi minum kok. Minum. Oh ya, gue kira takut bunyi sih. Gue harus gini kayak Paling penting sekarang maksudnya kan kalian udah
menjalani ini semua gitu. Dan khususnya and you will continue to do more juga gitu in the space. Jadi mungkin kalian ada nggak gitu advice untuk anak-anak inter Indonesia lainnya yang kesini mahasiswa yang mau studi atau sedang studi atau baru selesai studi, kalian ada advice nggak buat mereka yang kayak kalian bukan harusnya tapi what should you be doing with your time gitu loh, dimana kalian masih bisa tetap terus berkontribusi kepada masyarakat. Gimana? Apa ya, kayak helping Indonesia doesn't have to be necessarily like being so involved in an organization like Solcap. Bisa aja kayak kalian bantu dari Kita Bisa, GoFundMe kita, or like helping out with some donations gitu. Kayak it doesn't have to be something so big, like even if kalian kayak nggak segimana interested in Solcap, kan there are so many other like platforms kayak di Kita Bisa or GoFundMe di Kita Bisa where you basically like donate to help people in the country gitu loh. It doesn't have to be a really big step yang kayak kamu run a non-profit lah, kamu run business yang buat bantu gitu. It doesn't have to be something so big. Like sometimes I feel like people think charity is something yang kayak I have to devote my entire life to it. Tapi kayak jujur aja kita di Solcap aja, a lot of us were already working gitu loh. Kayak this is just what we want to do in our spare time, yang kayak oke, kita benar-benar kayak spare time kita set aside buat bantu orang, bantu Indonesia gitu. So I think it's sometimes you just have to remember that it doesn't take like a huge milestone for you to be able to contribute back to the country gitu. It could start as small as like a simple donation or a simple kayak gratitude, or mungkin mau ikut Solcap juga bisa banget. Tapi ya it doesn't have to be something so big gitu. I think that's one of the biggest things that people need to know. Kayak for you to be a major impact to Indo, it's not like you need to like raise the economy of Indo gitu loh. Kayak you can just simply help people gitu. Kayak help people in your country, help Indonesia maju bareng gitu. It doesn't have to be Areta ada advice lainnya? Apa ya? Mungkin untuk orang-orang Indonesia yang di luar maupun lagi bekerja atau kuliah, pesan gue tuh mungkin cuma kayak jangan pernah lupa sama negara sendiri and always be aware of the issues that are going on in Indonesia sih. Because gue ngerasa sekarang kayak orang-orang Indonesia yang udah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, udah lama, many of us, including gue kadang udah lupa atau kayak nggak aware atau bahkan nggak curious enough to figure out di Indonesia tuh lagi ngapain sih, kayak ada apa aja sih isu yang terjadi gitu. And however, I do also acknowledge that banyak kok orang-orang Indonesia yang sebenarnya punya mimpi-mimpi besar, punya ambisi untuk give back to our country. But my question is that how many of us are actually doing something about it gitu. Menurut gue kayak banyak dari kita yang cuma berandai-andai, but we never really put our thoughts into actions karena mungkin alasan-alasannya banyak, kayak misalnya gue pengen berkontribusi tapi nggak tahu harus mulai dari mana, atau kayak gue pengen bantu Indonesia tapi gue tinggalnya di luar, things like that. But I just want to emphasize that your time to make a change is now gitu loh. Kayak and making a change, as Jane said sebelumnya, itu nggak perlu big steps, kayak misalnya lu harus jadi manager or CEO di suatu non-profit, lu harus donate berjuta-juta ke suatu organisasi. That's not the case at all. Karena menurut gue, if you want to make a change, you can do it through small steps. Small steps-nya misal dengan mendengarkan podcast ini misalnya, atau dengan kayak simply liking or sharing an Instagram feed about the cause you're passionate about ke your Instagram story. Gue cuma mau bilang kayak untuk orang-orang Indonesia yang di luar itu, keep making a change no matter how small it is, karena a small action is better than no action at all. Yeah, jadi so I think that's all I have for today. Thank you for your time. Gue berterima kasih banyak. Enggak, jujur. Oh, yeah. Jujur gue berterima kasih banyak kalau udah ngeluangin waktu dan udah bisa ngomongin Solo Chapter Melbourne sebagaimana kalian sudah membicarakan gitu kan. Dan terutama atas dedikasi kalian juga gitu. Udah, nggak usah gitu. Thank you guys. Follow Solo Chapter Melb on Instagram, please. Iya, dan jangan lupa ini airnya kapan ya, Phil? Gue belum ada tanggal sekarang, tapi jangan lupa like, comment, subscribe the podcast, and share to your friends. One small change is still a big change. Jangan lupa join Solo Chapter Melbourne 2024 sampai 2025. Betul. Iya. Thanks for joining us on another episode of the Perantau Podcast. If you like what you hear, give the podcast a follow and check out the website at theperantau.com. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So,
If you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.